مرحبا بكم في فيديو جديد. كما تشوفوا فيرميك هذه هي مش تكون موضوع الفيديو متاعنا. هذه هي مش تكون السوسيتي، مش نحكيو على لي زاكتيفيتي متاعها ومش نحكيو على لي زوفر دي بي اف متاعها. دونك vous avez le choix ça. لا بريزونطاسيون على السيت ويب متاعها بالانجلي كما تشوفوا تحكي عندها أكثر من 20 عام، عندها بلوزيور معناها فيليار متوزع معناها في العالم، عندها أكثر من 50 كليون، عندها بلوس كو 700 امبلويي. جست مش نتاكي الكتالوج تي بي اف ومش معناها نعطي عليه البريزونطاسيون تاع السوسيتي خاطر هنا موجوده بالفرنسي وعلى السيت تلقاوه بالانجلي. وما تنساوش ديما كما نقول لكم ديما تلقاو اللين دي كتالوج بي اف نحطو لكم في الديسكريبسيون تحت الفيديو. Et voilà, ils ont mis où Vermeer, depuis 20 ans, c'est un partenaire clé pour la transformation métier et digitale dans le secteur de l'assurance et de la finance. Avec plus que 150 clients dans 20 pays et plus que 700 collaborateurs, Vermeer est le leader des marchés européens dans des logiciels de gestion d'assurance des personnes et un acteur mondial incontournable des infrastructures de marché et des services. Donc, بالنسبة le domaine اللي كوفرهم Vermeer عندنا premièrement l'assurance des personnes, la gestion d'actifs et des patrimoines, les marchés financiers et métiers titres et last but not least services financiers numériques. كيما حكينا نحيو الزوم توا او مجموع كما قلنا 20 ans. La création de l'entreprise start en 1993 donc en plus que 500 clients اللي ما حكينا عليهم. Donc les EPFE l'année précédente 2017 عملوا 54 PFE. les recrutements descendent كما قلنا هي موزعة معناها في بليزيور بيي. عندها فرع في بلجيكا، اسبانيا، فرنسا، تونس وغيرها. Donc بالنسبة للسيرتيفيكا de Vermeer, elle est certifiée en collateral management, certifiée en sécurité, certifiée for corporate action and last but not least certifié par l'ISO. Et voilà, on commence, on attaque les sujets. Par exemple, le sujet numéro 1, mise en place d'un système de management de qualité via SharePoint. Donc, description et l'objectif. Vous allez mettre à jour les cartographies des processus et des systèmes de référencement. Deuxièmement, vous allez définir l'architecture du SMK et enfin développer du développement des SMK sous SharePoint. Sauf un autre sujet, par exemple le sujet 3, vous allez développer une solution mobile pour la gestion RH basée sur un chatbot. Là, on a un sujet sur le développement d'une application mobile, sujet 6. Donc, application mobile progressive de gestion de déplacement. Donc, vous allez concevoir et développer une application de gestion de déplacement au sein de Vermeer en se basant sur les technologies REST, offline, Postgres web, app, JSON et enfin NoSQL. نشوفوا sujet 12, vous allez développer une API gateway pour la mise en place d'une architecture microservice. Sujet 10, la création d'une application mobile dans l'architecture serverless en utilisant Amazon Lambda. On a plusieurs sujets. Sujet 18, le développement d'une API. On a sujet 24, le développement d'un éditeur de route Camel sur le cloud.
Donc, sujet 30, vous allez réaliser une solution moteur de recherche et forum pour l'entreprise. Donc, vous allez développer un outil qui permet de chercher à partir d'une description. Un sujet, une description de l'outil doit permettre à l'employé de s'inscrire afin de souhaiter une modification. Par exemple, le sujet 42, vous allez faire une étude d'une solution de déploiement de Solien sur cloud. Donc là, كيف تشوفوا معناها عندنا قداش من سوجي 57 سوجي pour l'année 2018. دونك خليكم الوقت الكل باش تقراو لي سوجي وتطمعوا فيهم وتشوفوا لي تكنولوجي كاسكو vous devez maîtriser باش تكون à l'aise في السوجي هذاك وتخدموا avec tous vos connaissances. Par exemple, ناخذ مثلا حتى نعطيك exemple l'étudiante متخرجة آمنة بن عياد من إنيس صفاقس. Donc elle est récemment diplômée de l'UNIS. Elle a effectué son stage projet fin d'études تاعها chez la société Vermeil. L'ambiance, elle a dit que l'ambiance de travail m'a beaucoup plu. J'ai été bien retourné, encadré, ce qui m'a permis de mener mes acquis. Donc اليوم آمنة بن عياد كملت تخدم مع سوسيتي فيرميل. أنا زاد عزيز قياس من فاك دي سيونس تونس. J'ai réalisé mon projet de faire une étude chez Vermeil que je ne regrettais pas. En effet, j'ai trouvé ici l'encadrement nécessaire et l'environnement. Les étudiants هنا يشكروا qualité d'encadrement والambiance de la société. عنا رامي زاد أبو عبيد من لانسي كانوا شانس إنه عمل بي اف متاعو شي السوسيتي فيرمي. كيما نشوفو معناها حاطين هنايا لي كالكو إتيديون عملو عندهم البي اف. دونك اونفان وصلنا لنهاية الفيديو. إن شاء الله تكون خديت فكرة على السوسيتي الأكتيفيتي متاعها وخذيت فكرة على السوجي دي بي اف او. هكا خذ وقتك باش تقرا. عندك 57 سوجي باش تختار السوجي اللي تحب تخدم. انا دونك ما بقى لي كنقول لكم دونك ما نوصيكمش تعمل جيم الفيديو تعملوا بارتاج بصاحبك كان يلوج على بي اف او اذا ملقاش بي اف او ولا ما يعرفش اللي فيرميك هبط الكتالوج بي اف او توصلوا المعلومة. والبوتون ما نوصيكش على البوتون سبسكرايب فجروه بالنزلان هذاك البوتون سبسكرايب ما نوصيكمش عليه. ما بقى لي كنقول لكم على بروشين فوا.